अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज और यकीन के साथ मैं हूं सना बुच्चा। पाकिस्तान में सियासत तो अजीब है ही, सियासी इत्तेहादियों के दाव पेज अजीब तर हैं, मगर वोटर्स का रवैया भी कम अजीब नहीं है। कोई लाख इल्जामात लगाए, तस्वीरें छपाए, गड़े मुर्दे उखाड़ कर ले आए, वोटर्स और सियासतदान अपनी ही रविश पर चलते रहते हैं। कोई नजरियाती इख्तलाफ किसी इंतखाबी इत्तेहाद में रुकावट नहीं बनता। किसी पर दहशतगर्दी का इल्जाम हो या दहशतगर्दों से मुफाहमत का, इक्तदार की लत सब पर भारी पड़ जाती है। मैं फिर से पूछता हूं, क्या इनको नजर नहीं आ रहा है इतने बड़े बड़े दहशतगर्द जिनसे ये इलेक्शन अलायंसेस करने जा रहे हैं, इलेक्शन की अलायंसेस करने जा रहे हैं दहशतगर्दों से, क्योंकि इनकी सिर्फ एक कोशिश होती है, किसी से भी मिलके, डाकुओं से मिलके, वो मौलाना से मिलके जिन मौलाना ने डीजल पे बड़ा पैसा बनाया, किसी से मिल जाए। सिर्फ एक चीज की जरूरत होती है, एक चीज की जरूरत, इक्तदार। इनको सिर्फ ये जो हम टीवी स्क्रीन्स पर मनाजरे और आवाम की आंखें खोलने के लिए इंकशाफात करते हैं, वोटर्स पर इसका असर कम ही होता है। लेकिन जिनके पास इक्तदार की ताकत नहीं है, उनके कारकुनान खूब ताकतवर हैं। चेंज का नारा, वोटर बेचारा। जिस वक्त इमरान खान माहौलियाती पॉलिसी का ऐलान कर रहे थे, उस वक्त उनके कारकुनान ने माहौल को अपने ही तरीके से गरमा रखा था। दूसरी तरफ जो सरगर्मी नून लीग सिंध में दिखा रही है, उससे पीपल्स पार्टी के अरमान तो ठंडे पड़ ही गए होंगे। रूठे हुओं को मनाने के चक्कर में जो हाथ में थे, वो भी पराए हो गए। इसी पर करेंगे मजीद बात। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सिंध के वजीर इत्तलात शर्जील मेमन साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक। बहुत शुक्रिया मेमन साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। उस्मा बुखारी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी की रहनुमा थी, MPA थी, अब नून लीग में शमूलियत इख्तियार कर चुकी हैं। इनामुल्लाह न्याजी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया। न्याजी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तीनों में जो आप दोनों में, उस्मा और इनामुल्लाह साहब में एक कदर मुश्तरक है कि एक पार्टी छोड़ दूसरी पार्टी को ज्वाइन किया। इनामुल्लाह न्याजी साहब, आज जो इल्जामात सामने आ रहे हैं, नून लीग की तरफ उठाई जा रही हैं उंगलियां, इंतहा पसंदों से रवाबित, गठजोड़, आप भी नून लीग में शामिल रहे, आप क्या कहेंगे? शुक्रिया सना। मैं, आप यकीन करेंगे, ये काफी दिनों से जो बहस में सुन रहा था, मैं अपने हल्के मियांवाली में हूँ, और मैं बड़ा हैरान हो रहा था कि लोग इसको बहस को, तो वो बहस की जाती है, वो तो मुझे समझ नहीं आती। किसी को एक ऐसी बात का नहीं पता कि जो इतनी बड़ी बात है कि जिसपे किसी की तवज्जो नहीं गई, कि ये जो शहबाज शरीफ साहब जो चीफ मिनिस्टर बने बैठे हैं, शहबाज शरीफ साहब को चीफ मिनिस्टर बनाने वाली सिपा साहबा की वो सीट थी जिसपे सिपा साहबा के लोगों ने शहबाज शरीफ को अनअपोज्ड करवाया था। पत्थर की सीट पे दरिया खान की मौलाना खालिद साहब, जो खालिद हमीद साहब जो इनके मुकाबले में इलेक्शन लड़ रहे थे, उनको बकायदा इन्होंने अपना CM हाउस बुलवाया गया। और मैं उस वक्त, मुझे एक ही बात, क्योंकि मैं उस वक्त था और मुझे पता है कि ये रवाबित उनके उसके बाद उन बेचारों की जो हालत हुई, वो तो अलग एक इशू है, उस पर मैं बहस जाना नहीं चाहता। लेकिन मुस्लिम लीग नून के रवाबित को, ना मुस्लिम लीग को ये छुपाना चाहिए और ना मुस्लिम लीग को इस पर बहस करने की कोई गुंजाइश में समझता हूँ कि उनके पास है। उनको एडमिट करना चाहिए कि हम उनके साथ हैं और हम उनके साथ खड़े रहेंगे। ये दलाइल देने और इधर उधर की बातें करनी और दुनिया जहान की मिसालें देनी और इधर जाना उधर जाना, ये सारी बातें बिल्कुल मैं नहीं समझ इनकी कोई जरूरत है। शहबाज शरीफ साहब की अपनी सीट सिपा साहबा की मरहून मिन्नत है और उनको आजाद सिपा साहबा ने करवाया था आजाद, और वो इस चीज को आज तक छुपा के बैठे हुए हैं और कोई इस चीज का जिक्र नहीं करता। राना सनौला तो दूसरे नंबर पे आता है। राना सनौला के क्या हालात हैं और शहजादा फजल करीम साहब क्यों छोड़ के गए मुस्लिम लीग का साथ, क्यों छोड़ा? ये वायदे की वजह थी कि फैसलाबाद के अंदर राना सनौला साहब ने जो गैंगअप किया था चंद लोगों को JUP के खिलाफ, वो सारी चीजें शहजादा फजल करीम साहब MNA साहब को इनसे अलहदा करने पर उसने मजबूर कर दिया था। आपको अलहदा होने पर किसने मजबूर किया? आपको आप जब अलहदा हुए, और मुझे याद है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपकी, आप उसमें ज़ारो कतार रो भी रहे थे, जाहिर है एक इमोशनल मोमेंट था आपके लिए। सना, एक बात बता दूं, आज तक जिंदगी में कभी नहीं रोया। एक बात बता दूं, क्लियर कर दूं, मैं आज तक जिंदगी में कभी नहीं रोया। चले, आपने थोड़ी आपकी आवाज तो भराई नहीं। इन बेवफाओं की खातिर जिन्होंने मेरी जिंदगी भर की कुर्बानियों को सियासत की मंडी में नीलाम किया, मैं उनकी खातिर कभी नहीं रो सकता। मैं बाहिम्मत आदमी हूँ
नजरियाती आदमी हूँ और नजरियाती खानदान से तल्लक रखता हूँ। मियां नवाज शरीफ साहब तो 85 के बाद क्या 87 के बाद मुस्लिम लीग में आए थे। मेरे घर मुस्लिम लीग पिछले 70 साल 80 साल से हमारे घर की मुस्लिम लीग नजरियाती तौर पे है। और मैं आपको एक बात बताऊं, मेरा जितनी कुर्बानी और जितनी मेरी वफादारियों को जिस तरीके से मियां साहबान ने जलील किया और जिस तरीके से बाकी मुस्लिम लीगी लोगों को जलील कर रहे हैं, और अभी आप असेंबलियों को टूटने दें, आप देखेंगे इनके साथ सिर्फ वो लोग रह जाएंगे। मैं उज़्मा को भी किसी सूरत में लोटा कहने के लिए तैयार नहीं हूँ। उज़्मा एक नजरियाती वर्कर है और उज़्मा हालात जब पार्टी लीडरशिप सनम हो जाती है ना, लीडरशिप वर्करों की लाशें लांघती हुई अपने मकासद हासिल करने की कोशिश करती है। उज़्मा इनामुल्लाह न्याजी या जावेद हाशमी का यही असर हो। उज़्मा को बिल्कुल ब्लेम नहीं करूंगा कि मैं कहूं कि उज़्मा ने लोटागिरी की, नहीं। आप एक चीज का फर्क रखें, देखें दो किस्म के लोग होते हैं, एक मफाद परस्त सियासतदान है, एक वो सियासतदान है कि जिन्होंने नजरियात के पीछे अपनी जिंदगी, तमाम जिंदगी अपने लीडरों और पार्टी की खातिर तबाह कर दी और खत्म कर दी। और मैं आपको एक बात बता दूं, ये पार्टी की जुल्म की ये जो रविश है लीडर्स की, मैं उस जुल्म की रविश के खिलाफ आज भी खड़ा हूं और इंशाअल्लाह ताला जिंदगी भर खड़ा रहता रहूंगा। और ये मैं आपको बता दूं, इमरान खान मेरा भाई है, मेरा खून है, लेकिन इमरान खान के साथ इसलिए मैं गया कि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैं या दो चॉइसेस थी, या नजरियाती अपनी सियासत करता तो इमरान के नजरिए की तारीफ करता, जो मैं समझता हूँ मेरे लिए काबिल फख्र है कि इमरान वो शख्स है जिसके नजरिए बड़े मजबूत और बड़े असूलों के कारबंद है। और दूसरी बात यह है कि या मैं सियासत को छोड़ के घर बैठ जाता, लेकिन इन लोगों की खातिर जिन लोगों ने वफादारियों और नजरियाती पॉलिटिक्स को पीछे रख के मफादात की सियासत की है, मियां नवाज शरीफ लोगों ने जिन्होंने सिर्फ सियासत को कारोबार समझा है, यहाँ जरदारी साहब की सियासत जी न्याजी साहब एक सेकंड आप पर भी आएंगे। आपकी पार्टी में भी आज ऐसी चीजें हुई हैं जिसकी कम से कम तारीफ तो नहीं की जा सकती, उस पर भी आएंगे। हमारे साथ जादिम मंगरियो साहब भी हैं, फंक्शनल के रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया मंगरियो साहब आपका भी। लेकिन इससे पहले कि मैं मंगरियो साहब से गुफ्तगू करूं, आप ये बताइए, शर्जील मेमन साहब, इस वक्त इल्जामात की बौछार लग रही है, आपने भी इल्जामात धरे हैं, आप भी बात कर रहे हैं नून लीग के खिलाफ, रहमान मलिक साहब भी कह रहे हैं कि सबूत हैं। ये बताइए कि इन सब चीजों के बावजूद फंक्शनल उनसे इत्तेहाद कर लेती है, जमात इस्लामी इत्तेहाद कर लेती है, JUIF इत्तेहाद कर लेती है, तो क्या आप इन सारों को यही कहेंगे कि ये दहशतगर्दों का साथ देना चाहते हैं, या आप समझते हैं ये महज रूमर्स हैं, इन्होंने भी डिसमिस कर दिया है? शुक्रिया सना साहबा। दो मुख्तलिफ बातें हैं। पहली बात, जहां तक दहशतगर्दों का साथ देने की बात है, तो उसमें मैं सिर्फ नवाज शरीफ साहब की पार्टी को ही समझता हूं कि सिर्फ वो ही इस सियासत पे इस पर है। जो उनके पास अलायंस में आए हैं, मैं उनके लिए ये नहीं कहूँगा कि वो भी दहशतगर्दी में इनका साथ दे रहे हैं नून लीग का, लेकिन ये ज़रूर बात है कि इस तरह के इत्तेहाद माजी में भी बहुत सारे बने, और सबसे बड़े में बड़ा इत्तेहाद बना था IGI का, जो कि 1990 में बना था। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद वो पता चल गया था कि वो इत्तेहाद किस तरह बना, किस तरह उनको फंडिंग हुई, किस किस ने पैसे लिए, और फिर उस इत्तेहाद के बाद जो हशर हुआ और जो अवाम के मैंडेट को जो बिल्डोज किया गया, वो चीज़ भी लोगों के सामने है। लेकिन जहाँ तक जो इनामुल्लाह न्याजी साहब फरमा रहे थे, उसी बात को आगे चलाते हुए कि इनामुल्लाह न्याजी साहब ने थोड़ी कुछ कम मिसालें दी, लेकिन ये एक पाकिस्तान की हिस्ट्री है कि 2 दफ़ा इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब जो हैं वो उसामा बिन लादेन से मिले, और उन्होंने उस वक्त उनसे, जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा की हुकूमत के खिलाफ तहरीक एतमाद लाई जा रही थी, उन्होंने उसामा बिन लादेन ने उनको फंडिंग फराम की। उस फंडिंग से मेंबरान की जो है फ्लोर क्रॉसिंग करवाई गई और उनकी वफादारियाँ खरीदी गई। उसके बाद मियाँ शहबाज शरीफ का वो बयान, जब पंजाब में भी धमाके शुरू हुए थे, पंजाब में भी ये दहशतगर्दों की कार्रवाइयाँ स्टार्ट हुई थी, और शहबाज शरीफ ने ये बयान दिया कि तालिबान हम आपके नज़रिए के हामी हैं, तो बराए मेहरबानी पंजाब में धमाके ना करें, उन जगहों पे उन पार्टियों के खिलाफ करें जो कि आपके नज़रिए के खिलाफ हैं। तो ये चीज़ भी जो है एक सवालिया निशान है। अगर इस तरह की एक अपील से शहबाज शरीफ की पंजाब भर में निशान आप आज क्यों उठा रहे हैं, ये मैं यही चाह रही हूँ कि ये बात तो बहुत पुरानी है ना, जो आप एग्जाम्पल कर रहे हैं, तो अरसा हो गया। नहीं, आप इंतजार कर रहे थे इलेक्शन करीब आए तो मैं ये बातें शुरू करूँ। जी कतन ये बात नहीं है, कतन ये बात नहीं, मैं इस बात को आगे बढ़ाता हूँ। इस बात पे तो इसकी मैं उसी बात को आगे करता हूँ। जो कोयटा में 2 धमाके हुए, जिसमें हज़ारा बरादरी की जिस तरह उनका कत्ले आम हुआ और जिस तरह वो शहीद हुए, उसकी जिम्मेदारी जिस तंजीम ने कबूल की, वो रिसेंट वाकया है, जनवरी के और फरवरी के वाकयात हैं। ये इतने पुराने नहीं है।
اور اس کے بعد جن جماعتوں نے اس کی ذمہ داری قبول کی وہی جماعتیں ہیں جن کو پنجاب میں رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ سیکیورٹی فراہم کر رہے ہیں, پروٹوکول فراہم کر رہے ہیں. وہی جماعتیں ہیں جو کہ اس وقت بھی میاں نواز شریف اور شہباز شریف کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں, ان کو مکمل طور پر وہاں پہ سیکیورٹی بھی فراہم کی جا رہی ہے, لیکن یہ بھی اطلاعات ہے کہ ان کو فنڈنگ بھی کی جا رہی ہے. اگر ایک جماعت پورے پاکستان میں اس وقت انارکی پھیلانے کی کوشش کر رہی ہے, سیکٹیرین جو ہے وہ ڈویژن کرنے کی کوشش کر رہی ہے یا ایتھنک وائلنس کرنے کی کوشش کر رہی ہے, اس کو اگر پاکستان کی دوسرے نمبر پہ پارٹی اس کو فل فائنینشیل سپورٹ کرے اور مورل سپورٹ کرے, ان کو سیکیورٹی فراہم کرے, تو اس کے بعد یہ ایک سوال نشان پورے ملک کے لیے پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ لوگ آخر چاہتے کیا ہیں. کیونکہ یہ چیزیں پہلے آیا نہیں ہوئی تھی, کیونکہ یہ کوئٹہ جیسے واقعات پہلے نہیں ہوئے تھے, اسی لیے ہم بھی خاموش ہو گئے تھے, لیکن یہ واقعات ریسنٹلی ہوئے ہیں. اور جن جماعتوں نے اس کی ذمہ داری قبول کی ہے وہ اگر سارا دن ان کے ساتھ بیٹھے ہوں گے چیف منسٹر ہاؤس میں, 100 لوگ اکٹھے مارے جائیں, یہ ریسنٹ ہے. ہزارہ کلنگز ریسنٹ نہیں ہے, معاف کیجیے گا. میں آپ کو وہی بات بتا رہا ہوں, ہزارہ کلنگز ریسنٹ ہے. میں نے کہا یہ ایک نہیں, ہزارہ کلنگز ریسنٹ کیسے ہے؟ نہیں, یہ جو کوئٹہ کے دو واقعات ہوئے, آپ کے اپنے ایم این اے آپ سے ناراض ہو کر باہر بیٹھے رہے, ناصر علی شاہ صاحب نیشنل اسمبلی کے, بھوک ہڑتال انہوں نے کی. یہ آج کی بات نہیں ہے, یہ تو 2 سال سے ہو رہا ہے, یہ تو بہت پہلے سے ہو رہا ہے. تو یہ آپ انتظار کر رہے تھے کہ 100 لوگ مریں گے تو ہم یہ بات کریں گے. نہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں, جب پہلے واقعات ہو رہے تھے ثنا صاحبہ, اس کی کوئی ذمہ داری قبول نہیں کر رہا تھا. اس کے لیے گورنمنٹ ان دہشت گردوں کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی تھی. لیکن جو 2 بڑے واقعات ہوئے اور جب ان کی ذمہ داری قبول کرنا لوگوں نے شروع کی, تو یہ ایک سوال نشان بن گیا کہ یہ وہ جماعت کر رہی ہے, کیونکہ اس سے پہلے کوئی جماعت اس کو اون نہیں کر رہی تھی. اب جب جماعتوں نے اس کو اون کرنا شروع کیا, اور وہ جماعتیں جن کی پشت پناہی نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب اور رانا ثناء اللہ صاحب کر رہے ہیں, تو کیا یہ سوال نشان پورے ملک کے لیے نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے ملک میں؟ ایک مطلب ہمارے لیے پنجاب بھی اتنا عزیز ہے جتنا ہمیں سندھ عزیز ہے. میں آپ کو واللہ عالم ایمانداری سے بتا رہا ہوں کہ میں خدا نخواستہ میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ پنجاب میں دہشت گردی ہو, لیکن آپ نے ایک صوبے کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے, یا آپ کے یہ عزائم تھے کہ باقی صوبوں کی حکومتوں کو فیل کر رہے ہیں آپ, اور اگر اس طرح کی اپیلیں آپ طالبان سے اس وقت کر رہے تھے کہ پنجاب پہ حملہ نہ کرو, تو آپ یہ اپیل کر لیتے کہ پورے پاکستان پہ حملہ نہ کرو, جا کے کسی اور ملک میں جا کے جو کچھ کرنا ہے وہ کرو. لیکن آپ نے صرف ایک پنجاب پہ ہی اپیلیں کر کے, ان سے گٹھ جوڑ کر کے, اور آپ کے ماضی کے جو تعلقات رہے طالبان کے ساتھ, وہ چیزیں جب سب کو انٹر کنیکٹ کیا جاتا ہے, تو یہ چیز ایک ثابت ہو جاتی ہے کہ پی ایم ایل این جو ہے. ٹھیک ہے, ایک سوال کرنے کی اجازت دیجیے گا میمن صاحب. مجھے یہ بتائیے گا کہ پنجاب میں آپ سمجھتے ہیں کہ قدرے سکون ہے کوئٹہ کے, اگر آپ کمپیئر کریں اس کو, تو یہ آپ مانتے ہیں؟ دیکھیں, میں دو مختلف چیزیں, اگر لا اینڈ آرڈر دیکھیں گے تو لا اینڈ آرڈر ہے کمپیریٹیولی. ثنا صاحبہ پلیز مجھے میری بات غور سے سنیں, میں بات کروں 2 مختلف چیزیں, ایک ہے دہشت گردی, ایک ہے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن. نہیں, آپ مجھے بتا دیں پنجاب میں, ٹھیک ہے دہشت گردی ہی بات کر رہی ہوں میں, اسی کی بات کر رہی ہوں جو آپ کوئٹہ میں وٹنس کر رہے ہیں, جس کی آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلی دفعہ ذمہ داری قبول کی گئی. میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں پنجاب میں سکون ہے کہ نہیں, آپ کہیے ہاں یا نہ. ہاں پلیز. نہیں ثنا صاحبہ, مطلب پلیز لیٹ می کمپلیٹ. میں ایک ہی جملے میں کمپلیٹ کر رہا ہوں. دہشت گردی پنجاب میں نہیں ہے, لیکن لا اینڈ آرڈر کی جنرل سچویشن جو ہے پنجاب میں پورے ملک سے زیادہ خراب ہے, اور اینڈ آئی کین پروو اٹ. میں صرف اسٹیٹمنٹ نہیں دے رہا ہوں, کیونکہ 2,42,000 کیسز صرف پچھلے سال میں رجسٹر ہوئے ہیں کرائم کے. تو دہشت گردی پنجاب میں نہیں ہے, لیکن آپ کی بات ٹھیک ہے, ہم صرف دہشت گردی پہ بات کرتے ہیں, لا اینڈ آرڈر کے بہت مسائل ہوں گے, یہ بات ٹھیک ہو گئی. اب مجھے یہ بتائیں کہ وہاں پر آپ کہہ رہے ہیں دہشت گردی کم ہے, قدرے پنجاب میں دہشت گردی کم ہے. اچھا ٹھیک, کیوں؟ اللہ کا شکر ہے نہیں ہے. وہ اس لیے نہیں کہ جو پیٹرنائز کر رہے ہیں لوگ, جو لوگ ان دہشت گردوں کو پیٹرنائز کر رہے ہیں یا فنڈنگ فراہم کر رہے ہیں, وہ لوگ صرف اپنے یا تو شہر کے لیے, اپنے صوبوں کے لیے کر رہے ہیں, یا وہ دوسرے صوبوں میں یہ حرکتیں ہوں اس کے لیے کر رہے ہیں. یہ تو چیز اس طرح آ جاتی ہے نا سامنے کہ ایک بڑے میں بڑا صوبہ, اگر 3 صوبوں میں بھی لا اینڈ آرڈر اس طرح کی دہشت گردی کی صورتحال ہو رہی ہے, پنجاب گورنمنٹ کا کوئی میجر کوئی آپریشن نظر نہیں آ رہا جہاں پہ انہوں نے دہشت گردوں کو گرفتار کیا ہو کہ ہم کہیں کہ ٹھیک ہے یہاں اس لیے نہیں ہو رہی ہے. لیکن اگر اسی طرح کی بینڈ آرگنائزیشن کو یہ لوگ پیٹرنائز کر رہے ہیں, ان کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں, ان کے قانون کے وزیر ان کے ساتھ گھوم رہے ہیں, ان کی تصاویر چھپ رہی ہیں, تو اس سے یہ بات بالکل سامنے آ جاتی ہے کہ they people are patronizing and financing those organizations. اوکے, ناؤ آنسر ون کوسچن میمن صاحب. اس وقت بلوچستان میں جو آئی جی لگے ہیں وہ پہلے آئی جی کہاں کے تھے؟ جی میمن صاحب, میں نے کہا اس وقت جو بلوچستان میں آئی جی اپوائنٹ کیے گئے ہیں وہ پہلے کہاں پہ اپوائنٹڈ تھے ایز آئی جی؟ مجھے جی یاد نہیں ہے اس کا. میمن صاحب پنجاب میں
याद नहीं है, ये तो बहुत रीसेंट बात है मेमन साहब। पंजाब में थे, और अगर आप समझते हैं कि पंजाब की हुकूमत, हाँ, पंजाब के मुश्ताक सुकेरा साहब पंजाब के आईजी थे, हाँ या ना? हाँ बिल्कुल थे। ठीक है, तो आपने यानी कि वफाकी हुकूमत ने उनको पोस्ट किया है टू बलोचिस्तान, ना कि पंजाब हुकूमत ने? बिल्कुल जी। ठीक है, तो यानी कि पंजाब की सूरत हाल पे आपने जज किया सुकेरा साहब को, और आपने कहा कि पंजाब में अगर सुकून है, या जो भी आपका बेसिस रहा हो ये उनको अपॉइंट करने का, एम आई राइट सो फार? नहीं, आप 100% ये क्राइटेरिया नहीं कह सकते, लेकिन उस वक्त के आईजी को वहां से रिप्लेस करना था, बलूचिस्तान के आईजी को, तो उसके बाद नहीं, आपने कहा ना कि केसेस खत्म कर दिए जाते हैं, गिरफ्तारियां नहीं होती, पेट्रोनाइज करते हैं, दहशतगर्दों का साथ देते हैं, तो मैं ये कह रही हूं कि सिक्योरिटी तो बहरहाल पंजाब हुकूमत के बाद जो करते हैं वो आईजी साहब करते हैं, पंजाब हुकूमत के अंडर आते हैं आईजी साहब। तो मैं कह रही हूं कि अगर आप उनको इतनी क्राइटेरिया पे क्वेश्चन मार्क है पंजाब हुकूमत का, तो आपने वहां का आईजी फिर बलोचिस्तान में क्यों अपॉइंट किया? सवाल तो है ना हमारे पास हमने क्वेश्चन मार्क सना साहबा नहीं किया है आईजी पे या पुलिस पे, हमने क्वेश्चन मार्क किया है वहां के गवर्नमेंट पे, जिसमें वहां के चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब के, और पंजाब के लॉ मिनिस्टर हैं, जो कि पैट्रोनाइज कर रहे हैं उन दहशतगर्दों को, जो कि उनके साथ तस्वीर खिंचवा रहे हैं, उनको सिक्योरिटी फराहम कर रहे हैं। और अगर जो तंजीमें इतने बड़े वाकयात की, जिसकी वजह से पूरा मुल्क पैरालाइज हो गया, उसकी जिम्मेदारियां कबूल कर रही हैं, उसके बावजूद अगर वो जमातों के लीडर जो है पंजाब के हुक्मरानों के पास बैठे होंगे, तो क्या ये सवालिया निशान नहीं है? क्या हमें ये हक नहीं पहुंचता कि हम पूछें उन लोगों से कि आप किस तरह जो है इन लोगों को पैट्रोनाइज कर रहे हो, इनके साथ गठजोड़ कर रहे हो, इनके साथ घूम फिर रहे हो, इनको फाइनेंसिंग कर रहे हो, इन लोगों के साथ तस्वीर खिंचवा रहे हो, और जिस तरह आपको न्याजी साहब ने बताया एक कॉन्स्टिट्यूंसी का, तो ये सारी चीजें सबके सामने है, ये किसी से छुपी हुई नहीं है। आप मुख्तलिफ अखबारों के आर्टिकल्स पढ़ें, ये सारी चीजें एक ही तरफ इशारा हो रही है कि अगर नवाज, अब नून लीग को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि इशारे तो यही है कि पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। ठीक है, अच्छा चलें, ज्यादा मंगरियो साहब, आप तो गुफ्तगू सुन रहे हैं कि आपके नए इंतखाबी इत्तेहादी हैं नून लीग, जिनके बारे में गुफ्तगू की जा रही है, आपको खुशी हो रही है, या ये पीपल्स पार्टी और काफ लीग वाला मामला है कि अंदर से लोग खुश नहीं है, इत्तेहाद तो हो गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। बुचा साहब, आपकी मेहरबानी जो आपने मुझसे फकीर को यहाँ लाइन पे लिया है। आज हमारा दिन जो गुजरा है, अल्हम्दुलिल्लाह, नवाज शरीफ हजरत की छाप पगारों के पास आए, बड़ा खुशगवार दिन गुजरा जी, और बड़ी खुशी हुई कि एक मुहिब पाकिस्तानी है, उससे हमारा इत्तेहाद हुआ है, और इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में ये वक्त बताएगा कि ये इत्तेहाद रंग लाएगा। हमारे पीर साहब पगारों ने नवाज शरीफ साहब को दुआ की है कि पाकिस्तान जिस मरहले से अब गुजर रहा है, उसको वाहिद ये है मुस्लिम लीगें हैं जो बचा सकती है। इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में आपको रिजल्ट अच्छी मिलेगी। और ये जो हमारा इत्तेहाद आज हुआ है ये मुस्तबित इत्तेहाद है, और इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि पाकिस्तान की जो तकदीर है इंशाअल्लाह वो बदल जाएगी, और एक अच्छा पाकिस्तान आपको मैसेज आज से ही आप सुनो कि ये अच्छा पाकिस्तान का मैसेज है। तो ये फिर सिर्फ इलेक्शन इत्तेहाद नहीं हुआ, जैसे पीर पगारा साहब ने कहा कि ये मुस्लिम लीगियों को इकट्ठा करने की एक कोशिश है, यही कहा जाए? भाई देखो, एक नेकनियती से स्टार्ट काम हुआ है। पीर साहब ने भी, पीर सही ने भी अपना बयान जो दिया उसमें दिया है कि मुझे कोई लालच नहीं है। नवाज शरीफ साहब ने भी कहा है मुझे कोई भी लालच नहीं है, सिर्फ एक मुल्क के लिए, मुल्क को बचाना है। ये जो मुल्क में लुटेरी हुई है, जितनी लुटेरी बाजार जो गर्म हुई है, इसको लाइन पे लाने के लिए ये सारा कुछ इत्तेहाद हुआ। अच्छा मंगरू साहब, लेकिन ये इत्तेहाद ऐसे वक्त में हुआ है जब बड़े संगीन इल्जामात लग रहे हैं नून लीग पर, जिस तरह मेमन साहब भी गुफ्तगू कर रहे थे, इनामुल्लाह न्याजी साहब की भी आपने गुफ्तगू सुनी। ये बताइएगा कि ये आप क्या समझते हैं, इनमें कोई सच्चाई है? वो उसका जवाब मेरी बहन बुखारी साहिबा बैठी है, वो ही जवाब देंगे। अगर वो हम पे हमला करेंगे तो हम उसको जवाब दे सकते हैं जी। वो बुखारी साहिबा मेरी बहन बैठी है, वो मेरे से ज्यादा पढ़ी लिखी है और समझदार है। वो पीपल्स पार्टी छोड़ के नून लीग में आई है, कुछ समझ के आई है। इन लोगों का, बुखारी साहिबा का जो किरदार है वो बड़ा अच्छा किरदार है। वो अपनी पार्टी के लिए भी लड़ी है, जब पीपल्स पार्टी में थी तो उसकी भी हमने उसके भी झगड़े देखे थे, तो वही जवाब हमारे भाई छोटे को देगी। लेकिन हमारा इत्तेहाद हुआ है वो सही इत्तेहाद, सही वक्त पे इत्तेहाद हुआ है, सही वक्त पर इत्तेहाद हुआ है। ठीक है मंगरू साहब, हमें ब्रेक पे जाना है। उस्मा साहब आपसे गुफ्तगू करनी है, लेकिन फॉरवर्ड ब्लॉक बनने पर आपने जो लोटों के हमरा पंजाब असेंबली के बाहर किया था
वो भी सबके सामने है। तो अब लोग ये इल्जाम जरूर लगाते हैं कि आप भी लोटाकृसी में इन्वॉल्व हैं कि नहीं। जिस तरह से इनामुल्लाह नियाज़ी साहब ने कहा कि आपके किरदार पर ये सवाल नहीं उठाया जा सकता, लेकिन सवाल तो फिर भी उठेंगे। उन सवालों का जवाब इस ब्रेक के बाद। जब लोटे के आगे इधर सामने एंड वेलकम बैक टू यकीन। हमारे साथ मौजूद हैं ब्रेक से पहले शर्जील मेमन साहब, उज़मा बुखारी साहिबा, इनामुल्लाह नियाज़ी साहब और जादिम मंगरियो साहब, और अब हमें ज्वाइन किया रियाज फतियाना साहब ने भी, उनको भी वेलकम करेंगे। लेकिन सबसे पहले उज़मा आपके पास आते हैं क्योंकि आप ही से बात करनी है। आप नून लीग में नहीं हैं, पहले भी उनकी पॉलिसीज़ पर, उनके मामलात पर आपने क्रिटिसाइज़ किया है, क्रिटिसिज्म उठा भी है। अब ये नया क्रिटिसिज्म है, एक नए संगीन इल्ज़ामात हैं, इनको आप कैसे डिफेंड करेंगी? देखिए, पहले तो मैं सना जो आपने फुटेज भी चलाया, पहले तो मैं, चूंकि आप एक ऐसी रीजनेबल जर्नलिस्ट हैं कि जिनसे हमेशा हम जैसे लोग ये तवक्को करते हैं कि जो अनबायस्ड जो है वो गुफ्तगू करते हैं। और लोटा के रेसी के मैं कल भी खिलाफ थी और मैं आज भी खिलाफ हूँ, अपने स्टैंड पे आज भी कायम हूँ। और लोटा वो होता है जो एक पार्लियामेंट्री ग्रुप को छोड़कर किसी मफाद के लिए दूसरे पार्लियामेंट्री ग्रुप को ज्वाइन करता है। तो सना बीबी, मैंने पार्टी ज्वाइन करने से पहले रेजिग्नेशन दिया है। इस वक्त मैं एक आम शहरी हूं और आम शहरी को पॉलिटिक्स जो है वो या पॉलिटिकल पार्टी में ज्वाइन करने से कोई नहीं रोक सकता। ये भी मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, नंबर 1। यानी इसमें आपको थोड़ा सा जो है वो करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट। नंबर 2, अब हम टॉपिक पे आते हैं। मैं समझती हूँ जो ज्यादा सीरियस टॉपिक है और इसके ऊपर मुझे तकलीफ ये हो रही है कि आज भी पाकिस्तान के हालात जहाँ हैं, हम 80-80, 90-90 लाशें जो है हमारे लिए एक रूटीन बन गई है और उसके ऊपर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। और यानी इसके ऊपर भी हम अगर पॉलिटिक्स करें तो ये तकलीफ दे बात है। इस वक्त का तकाजा ये है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उनको एक मुत्तहिदा जो है वो लाहे अमल तैयार करना चाहिए इन चीज़ों के लिए। कुछ 2-3 बातें जो पॉइंट आउट की, मैं थोड़ी सी सिर्फ याददाश्तें जो है वो ताज़ा कर दूं। रहमान मलिक साहब का 3 दिन पहले ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस सेनेट के ऊपर जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया और उसमें उन्होंने कहा कि पंजाब में हालात इसलिए बेहतर हैं क्योंकि हम जो इन्फॉर्मेशन उनको देते हैं वो उस इन्फॉर्मेशन को सीरियस लेते हैं और उसके ऊपर कार्रवाई करते हैं। सो ये कहना कि कोई एक सूबा जो है, देखिए कहीं भी तकलीफ हो पाकिस्तान में, किसी भी सूबे के अंदर हम सबको तकलीफ होनी चाहिए। और ये कहना कि पंजाब में, देखिए पंजाब में भी टारगेट किलिंग हो रही है। अभी 3 वकील जो हैं वो टारगेट किलिंग का शिकार हुए हैं। एक पिछले दिनों एक डॉक्टर साहब और उनका एक छोटा सा बच्चा जो है वो टारगेट किलिंग का शिकार हुआ है। सो ये अफरियत पूरे मुल्क में है। इसको इस तरह से डिफरेंशिएट करना, और जहां तक आप वो मलिक इसाक साहब की बात कर रही हैं कि जी वो उनको सिक्योरिटी दी गई, जो भी शर्जील मेमन साहब ने भी कहा, तो मलिक साहब को जो है 16 MPO के तहत 3-3 महीने की नजरबंदी करती रही। 3 साल उनको नजरबंदी में रखा गया। उसके बाद उनको कोर्ट्स ने रिलीज किया और आज भी उनको नजरबंद किया गया है उनके घर के ऊपर। सो देखिए, ये किसी को अरेस्ट करना तो यकीनन किसी गवर्नमेंट के हाथ में है, उसको सजा देना किसी गवर्नमेंट के हाथ में नहीं होता। और दूसरी बात यह है कि इनामुल्लाह नियाज़ी साहब जो है वो एक स्पेसिफिक सीट के बारे में कह रहे थे कि शहबाज शरीफ को भक्कर से सिर्फ सिपा साहबा ने जितवाया, तो ये नामुनासिब है। देखिए वहाँ पर मुख्तलिफ सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी रहते हैं, वहाँ पे ये पूरे मुल्क में हर जगह पर हर तरह के लोग रहते हैं। और मैं नहीं करना चाहती कोई ज़ाती गुफ्तगू, लेकिन जो लिस्ट आई है इन तहरीक वालों की तरफ से, उसमें पीपल्स पार्टी के भी बहुत सारे लोगों के नाम लिए गए हैं कि हमने इनको भी सपोर्ट किया था इलेक्शन के अंदर और सीट जितवाने के लिए। सो मैं समझती हूँ कि अब हमें इससे आगे गुजरना चाहिए। जो माजी में हुआ उसमें बहुत सारों के नाम हैं। मैं समझती हूँ कि अब जो हालात का तकाजा है, हमारा मुल्क ऑन स्टेक है, हमें अंदरूनी और बैरूनी हालात हैं, चैलेंजेस का जो है दरपेश है, और हमें इसके ऊपर सीरियसली बयानबाजी से ऊपर होकर हमें इसके ऊपर लाहे अमल तैयार करना चाहिए। चूंकि पाकिस्तान है तो हम सब हैं, और ये सियासत भी तभी रहेगी जब पाकिस्तान इंटैक्ट रहेगा। ठीक है, ओके, वेरी क्विकली ज़्यादा मंगरियो साहब, क्योंकि उज़मा ने तो अपना मौक़िफ़ पेश कर दिया, मैं भी ये आपसे पूछना चाह रही थी कि ये जो इत्तेहाद सामने आया है आज, आपने खुद कहा कि ये पाकिस्तान की नक्शा भी तब्दील करेगा, पाकिस्तान को बेहतर भी लेके जाएगा, लेकिन ये बताइएगा कि ये इस वक्त जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आपके लिए कुर्बानी दी है अपने नाराज लोगों को मनाने के लिए, और आज भी ये बात की गई कि लालच होती तो पीपल्स पार्टी के साथ रहते, ये लालच और पीपल्स पार्टी का क्या मेल है? जी मंगरियो साहब।
जी जी, मैंने कहा ये लालच की बात बार बार की जाती है, अगर लालच होती तो हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ रहते, और अगर नेक नियति है पाकिस्तान को बदलना है तो हम नून लीग के साथ हैं। ये पीपल्स पार्टी और लालच क्यों साथ साथ है? अब बात ये है कि अगर लालच हमें होती तो हम अपने मिनिस्ट्रियों को ठुड्डे नहीं मारते, और लालच क्या, हमारे पास डिपार्टमेंट थे, हम ममलकती वजीर थे। क्या आपने देखा होगा रेलवे में कितनी करप्शन थी? मैं वाहिद था जिसने कहा था कि भाई अब 2 साल पहले मैंने कहा था कि अब दुरूद शरीफ पढ़ो इस रेलवे का। उस टाइम पे भी हमने रेलवे को छोड़ा, रिजाइन किया। उसके बाद जो हमारे पास मिनिस्ट्रियां थी, कौन सी मिनिस्ट्रियां थी? अब मिनिस्ट्रियां आप देखो, पंजाब की मैं सलाम पेश करता हूँ पंजाब के चीफ मिनिस्टर पे। अब हम रिसेंटली गए थे, हमारा हजरत पीरसा पगारों का रूहानी दौरा था, हम पंजाब में गए थे। वहाँ आप जाओ, ये जो हमारा जहाँ बॉर्डर होता है सिंध का और पंजाब का, आप जब पंजाब में एंटर होंगे तो आपको सारे रोड सुपर हाईवे नजर आएंगे। वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की कोई सिचुएशन नहीं है। हमारे भाई बोल रहे थे कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, मैं कहता हूँ कि पंजाब में कहीं नहीं है। बॉर्डर ओरले तरफ आप आओ, सच्ची पच्ची बात है, कोई इज्जत वाला की इज्जत महफूज ही नहीं है। और पूरे पंजाब में आप जाओ, वहाँ आपको सड़कें भी अच्छी मिलेंगी, सुकून मिलेगा। और सिंध में जब आप एंटर होंगे तो आपको सवाए बदनजमी के सवाए और कुछ भी नजर नहीं आएगा। लालच की बात है, आपने देखा होगा हजरत पीर साहब पगारों ने जो पहले इन्हों से किया था वो मुफाहमती पॉलिसी थी। इस टाइम पे मुल्क की हालतें ऐसी थी कि सारे पार्टियों ने, खुद नवाज शरीफ साहब ने भी इन्हों से पैक्ट किया था और कुरान शरीफ पे पैक्ट किया था, वो भी टूट गया, आपने देखा होगा। उसके बाद जब हमने देखा कि जहां इज्जत नहीं है, ये सिंध के लिए एक दोहरा कानून लाया था रात के अंधेरी में। उस टाइम पे पीर साहब ने उसूली फैसला किया कि इन्हों के साथ बैठना नहीं है। हाँ ठीक है, हम उसके तादी थे, उन्हों का फर्ज था कि हमें बुलाते, भाई फंक्शन लीग वालों को बिठाते, 1-2 आदमी हमारा बैठा दे और हमसे सलाह मशवरा करते कि सही ये हम कर रहे हैं। जाहिर है हम वहां भी इख्तलाफ करते, लेकिन 4 आदमियों ने बैठ के वहां मिठाई बांटी। और अभी देखो एक बड़ा ड्रामा किया है, और ये ड्रामा की इंशाअल्लाह ताला ये भी आपको रिजल्ट मिलेगी। और मुझे यकीन है कि अब ये जो कह रहे हैं कि हम एमक्यू वाले से मिलेंगे, अब एमक्यू वाले भी सोच रहे हैं, अब मेरे ख्याल में इनसे एमक्यू वाले वापस नहीं आएंगे। अब कुछ उनको होगा तो हमारे वो भी दोस्त है, मुहब्बे वतन है, हम उसको भी कहते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानियों के हर पाकिस्तानी की हम इज्जत करते हैं, जो भी मुहब्बे वतन है हम उसकी इज्जत करते हैं। तो मैं उसको ज्यादा, ये मेरी बहन जो बुखारी बैठी है ये इनको जवाब देगी कि ये सच सच क्या है, झूठ झूठ क्या है। ठीक है, सच सच क्या है और झूठ झूठ क्या है, इसमें भी बात करेंगे। बहुत शुक्रिया। वक्त बताएगा, वक्त बताएगा। अब इलेक्शन निगरान सेटअप आने दो, ये जब जाएंगे ना अपने इंटीरियर सिंध में जाके तो देखें। ठीक है, ओके, इंटीरियर सिंध में जाके तो देखें। ठीक है, पीर साहब पगारा ने भी आज कहा कि सिर्फ सिंध ही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास, सिंध था, ये भी, इस पर भी बात करेंगे शर्जील अहमद साहब से। लेकिन जो इस पंजाब की तारीफ की, उससे बरक्स परवेज इलाही साहब क्या कहते हैं पंजाब के बारे में, जरा वो भी सुन लेते हैं। कि तमाम स्कीमें इसकी फेल, शेख चिली की स्कीमें, सस्ती रोटी स्कीम फेल, मैकेनिकल तंदूर स्कीम फेल, पीली टैक्सी स्कीम फेल, आशियाना स्कीम फेल, लैपटॉप स्कीम फेल और जंगला बस सर्विस। और ये बस तो चला नहीं सकता, ये हुकूमत क्या चलाएगा? ये बस तो चला नहीं सकता, हुकूमत क्या चलाएगा। जी, फतियाना साहब ने ज्वाइन किया। फतियाना साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। ये आप ही के लीडर थे, परवेज इलाही साहब गुफ्तगू कर रहे थे। आज आपने भी पार्टी को खैरबाद कह दिया है, काफ लीग को खैरबाद कह दिया है। 2011 में इत्तेहाद हुआ था, उस वक्त आपने खैरबाद नहीं कहा, और भी मामलात आए, सीट एडजस्टमेंट के मामलात आए, और भी लोगों ने किनारा कशी इख्तियार कर ली। आपने आज इलेक्शन से इतनी जल्दी, इतनी पहले, आप क्यों समझते हैं कि आज आपने उनको खैरबाद कहा? देखें सना बुच्चा साहिबा, मैं समझता हूँ कि मैंने आज जो बात की है मीडिया से, मैंने कोई चौरी ज़बान पे कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया। मैंने इनके साथ 10 साल गुजारे हैं, अपनी ज़िंदगी का कीमती हिस्सा इनको दिया है। जिनके साथ मैं चंद रोज़ बैठता हूँ उनकी मैं किरदार कुशी नहीं करता और उनके खिलाफ कोई बात नहीं कर रहा। उनसे मेरे ज़ाती मरासम आज भी हैं और चौरी ज़बान से आइंदा भी रहेंगे। जब भी वो बुलाएंगे उनसे मिलूंगा भी सही, लेकिन सियासी रास्ते हमारे अलग अलग हुए हैं। दूसरा ये कि आप देखें तो मैं 5वीं दफ़ा असम्बली में हूँ, अक्सर आज़ाद हैसियत से आया हूँ। IJI पीपल्स पार्टी को हरा के मैं 1988 में MP फर्स्ट टाइम बना था और 3 दफ़ा MP रहा। 3 दफ़ा मैं सूबे का वज़ीर रहा हूँ, एजुकेशन, फाइनेंस, इंफॉर्मेशन, कल्चर का।
اور دوسری دفعہ قومی اسمبلی میں ہوں، اور 2002 میں میں اگین آزاد حیثیت سے ایم این الیکٹ ہوا تھا، اور بڑی لمبی لیڈ سے میں نے تمام سیاسی جماعتوں کو ہرایا تھا۔ اسٹیبلشمنٹ کی جماعت مسلم لیگ قائد اعظم تھی اس وقت، الزام یہی تھا، انہوں نے بھی ہرایا تھا میں نے، اور میری بیگم صاحبہ بھی میرے ساتھ انڈیپینڈنٹ جنرل سیٹ پہ ایم پی اے پنجاب میں الیکٹ ہوئی تھیں، اور ہم پاکستان کی ہسٹری کے پہلے ایم این اے اور ایم پی اے میاں بیوی تھے جو ایک ہی حلقہ انتخاب سے آزاد جیتے۔ تو گزارش یہ ہے کہ میں کبھی بھی کسی اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار نہیں رہا۔ ریفرنڈم جب بھی ہوئے، میں نے جب پرویز مشرف کا ریفرنڈم تھا تو میں سینٹرل جیل کوٹ لکھپت میں پابند سلاسل تھا، تو ایک ووٹ نکلا تھا پرویز مشرف کے خلاف، وہ میرا ووٹ تھا، میں نے وہاں پہ کاسٹ کیا تھا۔ 3 نومبر کو قومی اسمبلی میں جب ووٹ ہوا سپریم کورٹ کے خلاف، تو پرویز مشرف اس وقت صدر تھے اور وزیر اعظم تھے شوق عزیز، تو اس وقت میں اس پروسیس سے باہر جان بوجھ کر چلا گیا تھا، میں نے ووٹ اس کے حق میں نہیں دیا۔ جب پرویز مشرف نے صدر یونیفارم میں ایوان صدر میں بلایا تھا کنسلٹیشن کے لیے، میں بھی اس میٹنگ میں شامل تھا 60-70 لوگوں میں، تو میں نے واحد کھڑے ہو کر کہا تھا کہ چیف جسٹس کے خلاف ایکشن غلط ہے، اس کو واپس لیا جائے۔ تو یہ ساری چیزیں آتی رہی ہیں اخباروں میں بھی، پریس میں بھی، اور جمہوری میں انسان ہوں، کبھی نہ کسی مارشاء اللہ کی پیداوار ہوں، نہ اسٹیبلشمنٹ کی، اور نہ ہی نہیں فتیانہ صاحب، لیکن معاملہ سمجھ میں نہیں آ رہا نا۔ آپ نے خود کہا کہ آپ کو کوئی پرسنل ڈفرینسز نہیں ہیں، آپ ان کے کردار کشی نہیں کریں گے، آپ کے ان کے ساتھ مراسم رہے ہیں، آگے بھی رہیں گے، لیکن اور اس کے بعد آپ جیتے ہوئے امیدوار ہیں، بہت جائنٹ لیڈ سے آپ جیتے ہیں، این ایف 94 ٹوبا ٹیک سنگھ کی آپ کی سیٹ ہے، تو سیٹ ایڈجسٹمنٹ والا معاملہ بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا آپ کے لیے۔ تو میں یہ سمجھ نہیں پا رہی کہ اس وقت علیحدہ ہونا یا سیاسی رستہ علیحدہ کر لینا، اس کی تک سمجھ نہیں آ رہی۔ دیکھیں ثنا، گزارش یہ ہے کہ میں ایک تنظیمی آدمی ہوں، ماضی میں مجھے بہت ساری پارٹیوں نے بہت بڑے بڑے عہدے آفر کیے، میں ساری پارٹی جانتی ہے۔ پیپلز پارٹی میں محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے مجھے جنرل سیکرٹری پنجاب کی آفر کی، ملت پارٹی میں جو لغاری صاحب تھے انہوں نے صدارت آفر کی، طاہر القادری صاحب نے اپنے دور میں 97 نے مجھے صدارت پنجاب کی آفر کی، اجمل خٹک نے مجھے پنجاب کی صدارت آفر کی، تو ابھی بھی ہم خیال نے مجھے پنجاب کی صدارت آفر کی، لیکن میں نے کوئی عہدہ قبول نہیں کیا۔ اور دوسری گزارش یہ کہ میں ایک تنظیمی آدمی ہوں، مجھے 2002 کے آخر میں جب میں آزاد حیثیت سے جیت کر ان کی پارٹی میں شریک ہوا تھا، اور جمالی صاحب ایک ووٹ سے وزیر اعظم بنے تھے، وہ شاید میرا ہی ووٹ تھا، تو مجھے چوہدری شجاعت صاحب نے بلایا تھا، رات کو ان کا میسج آیا کہ صبح 10 بجے آؤ، 10 بجے میں گیا، یہ غالباً 2002 کے آخر کی بات ہے۔ انہوں نے مجھے صبح 10 بجے کہا کہ رات پریزیڈنٹ صاحب نے آپ کے متعلق کہا ہے کہ وہ اس میں بڑی کوالٹیز ہیں، اسے پارٹی کا چیف آرگنائزر اور ساتھ اسمبلی میں چیف ویپ اور مسٹر اسٹیٹس دو، اور میں آج تمہاری نوٹیفیکیشن کر رہا ہوں دوپہر کے بعد۔ وہ دن آج تک نہیں آیا۔ میں کہنے کا مقصد یہ تھا کہ میں MSF پاکستان کا سینٹرل پریزیڈنٹ رہا ہوں، مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا، بڑی تنظیمی عہدے رکھے ہیں میں نے۔ بنیادی طور پر میں کام کرنے والا آدمی ہوں، میں انسانی حقوق میں کام کر رہا ہوں، میں نفسیات میں کام کر رہا ہوں، میں سائیکالوجسٹ ہوں بائی پروفیشن، اور اس کے ساتھ ساتھ میں اپنی جگہ کام کرتا رہتا ہوں۔ ابھی بھی میرے حلقے میں ایک زبردست نیٹ ورک ہے جو گلی لیول تک صدر سیکرٹری موجود ہیں، میرے تمام ونگز موجود ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس پارٹی میں مجھے زنگ لگ گیا تھا، میرے پاس کوئی ذمہ داری نہ اسمبلی میں پارٹی کی طرف سے دی گئی، نہ پارٹی میں مجھے کوئی ذمہ داری دی گئی، نہ کسی حکومت میں مجھے ذمہ داری دی گئی۔ میں سمجھتا تھا کہ میری صلاحیتوں کو زنگ لگتا جا رہا ہے، میں ایکٹیو ہوں، کام کرنے والا شخص ہوں، 16-18 گھنٹے ڈیلی کام کرتا ہوں، لکھنے پڑھنے کا کام بھی کرتا ہوں، ہر کام۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ میں خود سیلف میڈ ہوں، درمیانے طبقے سے ہوں، کسی جاگیردار سرمایہ دار کا بیٹا نہیں ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ عوام مجھ پہ اعتماد بھی کرتی ہے، میں آزاد لڑیں گے تو ساری جماعتیں مجھے آفر کرتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب آپ آزاد لڑیں گے، ساری جماعتوں کی آفر مجھے موجود ہے، تو میں سمجھتا ہوں تمام جماعتوں کی آفر میں سے کسی جماعت کو کنسیڈر کر رہے ہیں، کسی کو کنسیڈر کر رہے ہیں آپ فتیانہ صاحب؟ میں نے گزارش کی کہ اب میں نے اس وقت پارٹی سے علیحدگی اختیار کی ہے جب اس پارٹی کا ڈپٹی وزیر اعظم ہے چودھری صاحب اور فل اقتدار میں ہے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ ان کو دھوکہ دوں اور جب ان سے ٹکٹ لے کر گھر جاؤں اور صبح جمع نہ کراؤں۔ ان کو دھوکہ نہیں دیا، میں نے بر وقت ان کو موقع فراہم کیا ہے کہ اگر کسی اور کو لڑانا چاہیں میرے حلقے میں تو الیکشن لڑوا لیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے چودھری صاحب کو پچھلے 1 مہینہ پہلے ہی بتا دیا تھا، چودھری پریز لائی صاحب کو میں نے پارلیمانی میٹنگ میں بتا دیا تھا کہ آپ کو منایا جا سکتا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ میں نے چودھری صاحبان کو 1 مہینہ پہلے سے بتا دیا تھا کہ میں آپ سے ناراض ہوں اور آپ کی پارٹی میں شاید میں نہ رہوں، تو میں نے تم کو بتا دیا تھا۔ اور میں آج بھی چودھری شجاعت صاحب کا مجھے فون آیا تھا، میرا ان سے احترام کا رشتہ اب بھی ہے، آئندہ بھی رہے گا، لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اب علیحدگی کے بعد کوئی واپسی کا راستہ رہ گیا ہے۔ میں اب دیکھوں گا کہ مجھے آزاد لڑنا ہے، کس جماعت میں جانا ہے، کس جماعت میں جانا ہے اس کا بھی میں نے فیصلہ نہیں کیا۔ یہ فیصلہ میرے حلقے کے عوام اور ملک بھر میں میرا دوستوں کا جو نیٹ ورک ہے وہ مل کے کرے گا۔
ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ فتیانہ صاحب. بریک کا وقت ہو رہا ہے. شرجیل میمن صاحب, انعام اللہ نیازی صاحب ہمارے ساتھ موجود رہیں گے, عظمیٰ بھی ہمارے ساتھ موجود رہیں گی, کیونکہ آج ہم نے جو دیکھا ہے کہ ناراضگی تو ہو جاتی ہے پارٹی میں اکثر, لیکن جو ناراضگی کا اظہار آج پارٹی الیکشن میں ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف کا, یہ جو چینج کا نعرہ ہے, یہ کوئی چینج اچھا دکھائی نہیں دے رہا. یہ جو مکے اور گھوسے پڑے ہیں اور جو گفتگو یہاں پر ہوئی ہے, جو دھکم پیلی دیکھنے میں آئی ہے, اس پر بات کرنی بہت ضروری ہے. نیازی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, بریک کے بعد ہمیں جوائن کیجیے. اینڈ ویلکم بیک ٹو یقین. ہمارے ساتھ موجود ہیں عظمیٰ بخاری صاحبہ, نون لیگ کی رہنما ہیں, انعام اللہ نیازی صاحب پی ٹی آئی کے, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں شرجیل میمن صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی کے وزیر اطلاعات سندھ کے. بہت شکریہ. عظمیٰ بخاری صاحبہ, آپ پر تو میں آتی ہوں, پہلے میں ضرور ایک بات کرنا چاہوں گی جو آج ہم نے دیکھا ہے. انعام اللہ نیازی صاحب, یہ کیسے پارٹی الیکشنز تھے؟ آپ کے محمود الرشید صاحب سے بات ہوئی ہے, وہ ٹھیک ہیں, انہوں نے اتنے گھوسے کھائے ہیں اور اتنی لاتیں کھائی ہیں, میں صرف حیران ہوں کہ یہ آپ کے اپنے پارٹی کے ورکرز تھے یا یہ بھی پنجاب حکومت نے بھیجے تھے یہاں پر دنگا فساد کرنے کے لیے؟ نہیں دیکھیں, یہ بات نہیں ہے اپنا سنا بات یہ کرنے والی کہ یہ کلچر تو ہمارا اپنا پاکستان کا ہے نا. یہ ایک دن میں آپ کے کسی پروگرام میں, کسی ٹی وی کے پروگرام بیٹھا ہوا تھا, تو پی ٹی آئی کے ورکرز کا ایک جلسہ دکھا رہے تھے جی کہ وہ کھانے پہ ٹوٹ پڑے اور وہ بات ہو رہی تھی. تو میں نے ادھر بھی یہ بات کی تھی کہ آپ کسی کے جلسے کو پیپلز پارٹی کے دکھا دیں, نون لیگ کے دکھا دیں, کلچر ہمارا یہی ہے, ہم اسی کلچر کو درست کرنے نکلے ہیں باہر. اور یہ کلچر درست کیسے ہوگا؟ میں ساری زندگی ایک پولیٹیکل ورکر کی حیثیت سے رہا ہوں اور مجھے پتا ہے کہ ڈکٹیٹرشپ اور مرضی کی نامینیشن اور مرضی کے عہدے بانٹنے والی ساری پارٹیاں, جو اتنی بھی پارٹیاں, سب کا ایک ہی کلچر ہے کہ وہ اپنی مرضی سے بنا دیتی ہیں. صدر ضلعوں کے بنا دیے, عہدیدار بنا دیے, اس کے بعد خاموشی سے اور ایک جھوٹا پرفارمر جمع کرا دی الیکشن کمیشن میں کہ یہ ہمارے الیکشن ہو گئے. تحریک انصاف نے پہلی دفعہ اتنا بڑا سٹینڈ لیا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سٹینڈ پہ کوئی بھی پارٹی یہ جرت نہیں کرے گی کہ جو ہے نا اس ساری صورتحال میں کہ کوئی لگی اس ٹائپ کا الیکشن کرا سکے. اب اس میں مجھے کو بندہ پسند ہے نہیں پسند, لیکن اس نے تھرو ایک پروسیس اوپر آنا ہے, اور اس پروسیس کو اگر میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ اپنا سنا کہ آپ لوگوں کو اس چیز کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ ایک پارٹی نے انیشیٹو لیا ہے. نہیں نیازی صاحب دیکھیں, آپ کی بات بالکل درست ہے کہ ہمارا کلچر ہے, لیکن دیکھیں اس کلچر کے خلاف آپ کھڑے ہوئے ہیں. یہ بڑا سٹیپ تھا پارٹی الیکشنز کروانا, اور اس اسکیل پہ کروانا. آئی کین انڈرسٹینڈ کہ ایشوز ہو سکتے ہیں, لیکن میرا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں اگر چینج کا نعرہ لگانے والی پارٹی کے اپنے اندر جو الیکشن کمیشن پر بھی اعتراض اٹھاتی ہے, جو اور بھی اعتراضات اٹھاتی ہے, وہ اگر میڈیا پر اس طرح تشدد کرے گی, اپنے ہی لوگوں پر اس طرح کی تشدد کرے گی, اور یہ فوٹیج باہر آئے گی, تو یہ مذمت کے علاوہ بھی آپ کو کچھ کرنا پڑے گا نا نیازی صاحب. میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں آپ کو شیورٹی دیتا ہوں کہ جن لوگوں نے میڈیا پہ حملہ کیا ہے یا جن لوگوں نے غنڈہ گردی کی ہے اگر کسی پولنگ پہ, وہ پارٹی میں نہیں رہیں گے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ وہ کلچر ہے جس کلچر کو درست کرنے کے لیے ہمیں بڑے سے اقدامات لینے پڑیں گے. اور میں آپ کو یہ ساری صورتحال جو آج کی میڈیا کے لوگوں پر میں نے بھی سنا, مجھے نیوز آئی کہ میڈیا کے لوگوں پہ گجرانوالے میں حملہ ہوا ہے یا کہیں پہ ہوا ہے, یہ ساری انشاءاللہ تعالی عمران خان صاحب نے واضح طور پہ یہ بیان دے دیا کہ ان کے خلاف پوری طرح ایکشن بھی ہوگا, اور وہ جو کلپرٹس ہیں وہ پارٹی میں نہیں رہیں گے. یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں. اور ایک اور بات سنا آپ کو میں بتا دوں, یہ پہلے اتفاق کا لوگوں کے لیے یہ اتنی بڑی ایک موو تھی کہ دنیا میں ہر بندے نے کہا یہ پارٹی تباہ ہو جائے گی, یہ الیکشن ہوگی. آج الیکشن ختم ہونے کی دیر ہے, اور 23 بار کے جلسہ آپ کے سامنے ایک مثال بن کے آئے گا. ٹھیک ہے نیازی صاحب, اوکے, آئی ایم شارٹ آف ٹائم. نیازی صاحب آپ کا پوائنٹ کلیئر ہو گیا, بہت شکریہ, بہت شکریہ. جی میمن صاحب جلدی سے کوئکلی یہ بتا دیجئے کہ اس وقت اتحاد بن رہا ہے سندھ میں, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کسی طور آپ انٹیریئر سندھ, جس طرح سے مونگریہ صاحب نے بھی کہا کہ آپ نہیں جا پائیں گے, آپ جائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا, کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ کوئی انسیکیورٹی ہے؟ دیکھیں جی, کسی قسم کی کوئی انسیکیورٹی نہیں ہے, اور میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اتحاد ہمیشہ بنتے رہے ہیں. ماضی میں بھی آئی جی آئی بنی, اس میں بھی یہی فنکشنل لیگ تھی, اس وقت کسی اور نام سے تھی, میاں نواز شریف صاحب تھے. ساری وہ 9 جماعتیں بنی جنہوں نے پیپلز پارٹی کے خلاف جو ہے مقابلہ بھی کیا, پیسے لے کر بھی مقابلہ کیا, دھاندلیاں بھی کی. اب جس طرح فنکشنل لیگ کا ہے, فنکشنل لیگ کا میرے خیال سے سب کو پتہ ہے کہ
कि ज़िया-उल-हक के दौर में ये लोग इक़्तिदार में, परवेज़ मुशर्रफ के दौर में ये इक़्तिदार में, और हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ उन्होंने इलेक्शंस लड़ी हैं। ये पहली दफा हुआ था कि जो मोहतरमा ने डिकंसिलेशन की बात की थी, तो ठीक है उस्मा ये IJI बनने जा रही है। उस्मा से जरा रिस्पॉन्ड ले लूं। उस्मा बहुत कम टाइम है मेरे पास, सिर्फ ये IJI बनने जा रही है, आप समझती हैं? देखिए सना, हमेशा वक्त के मुताबिक इत्तेहाद बनते रहते हैं और बहुत सारी इत्तेहाद पीपल्स पार्टी के साथ इस दौर में भी बने, ANP और MQM साथ थी, लेकिन इस वक्त वो भी अपना जो है वो बोझ शेयर करने का पीपल्स पार्टी के साथ तैयार नहीं है और सब जो है वो डूबती कश्ती से सब छलांगे लगाने के लिए तैयार हैं। तो यकीनन ये इत्तेहाद बनते रहते हैं और इत्तेहादों के बगैर मैं नहीं समझती कि आइंदा आने वाली पॉलिटिक्स में भी, आइंदा आने वाली पार्लियामेंट जो है वो भी इत्तेहाद के बगैर जो है वो गवर्नमेंट बना सकेगी। सो इत्तेहाद करना पड़ेगा। ये देखने वाली बात है कौन अकेला रह जाएगा, कौन कौन लोगों के साथ जो है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज होंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया उस्मा। कौन अकेला रह जाएगा, और पॉलिटिक्स टिकी हुई है इत्तेहादों पे, और हमारी सियासत तो है ही अजीब, और इत्तेहाद जो सियासी होंगे वो कितने अजीब होंगे ये भी देखना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग यकीन, एंड वी विल सी यू टुमारो।